Okay, sir. Thank you so much for accepting my interview. First of all, can you introduce briefly yourself? Ako si Jerry Sanchez, 48 anyos o Panday Mason, usa ka construction worker. Okay, thank you, sir. So, now let's start na ta sa atong una nga pangutana. Sige ma'am. How often do you use technology to communicate with others? Everyday ma'am, kada adlaw. Okay, thank you, sir. Do you prefer texting or talking face to face? Why? Para nako face to face gyud ang maayo. Kay nay mga punto nga sa text dili kayo ma-receive diretso, pero sa face to face akto gid nga maistorya nimo ang imong kaistorya. Okay. Sakto gid, sir. Sunod na pangutana. Has technology made it easier or harder to stay in touch with people? Easier ma'am. Okay. Napasayon niya kay makip in touch man nato ang atong pamilya. Every time nga gusto ta mo communicate sa ila, maka-communicate ta. Okay. Next question. Do you think social media affects the way people interact in real life? Siguro maka-apekto siya ma'am na effect ana niya nga kuan kay ang paggamit man gud sa mga technology kada adlaw kasagara gi-adapt naman gina karon. Mao nang naka-apekto pud gyapon na siya kay mao man ay atong gigamit nga way of communication. Sakto gid, sir. How do you feel about using video calls instead of meeting in person? Sa video call ma'am, of course, malipay. Kung long distance, video call, mura lang gyapog nara sa duol. Pero kung nara sa kanang kuan, mas maay magid tong imo gid sing akto gid nga maistorya. Oo. Pero malipay ka, siyempre, of course, malipay kay imo mang mapis to pis ya pag-istorya. Sakto. Have you ever felt misunderstood because of texting or online messages? Wala inon ma'am, wala ko sukad na Okay. kabati nga na misunderstood kay pag mo gamit mi kanang text message, amo mang isyurbol man pud sad nato nga accurate pud ang atong message nga dili pud maka misunderstood sa lain. Okay, yes sir, yes sir. Next question, sir. Do you think people spend too much time on their phones when with others? Tingali sa uban, pero sa ako lahi man pud ma'am kay pares karon nagtrabaho ko. Pag oras sa ting trabaho, iset aside gid namo nang sayang cellphone. Pero kung dunay mga emergency, tawag ingan aya pa namo na sa magamit. Kay lisod pud panahon ting trabaho nga magsikag gamit og cellphone. Lagi sir, dili sad maayo. Oh, Has technology helped you make new friends or connection? tinol gid na ma'am kay sa mga latest karon sa atong technology, natay mga parente to sa layo or mga contacts baka ato gid silang ma-communicate everyday. Kay dali ra man ang access sa technology. Yes sir. Do you think technology can weaken personal relationships? Why or why not? Ang tubag na kuha na ma'am is no. Kay para sa ako, mas mapalig-on pa niya, mas ma-strengthen pa niya ang personal relationship. Kay of course na may communication. Yes, yes. So next question na sir, munining pinakalas. Sige ma'am. What do you think is the best way to balance technology and real life interactions? Para mabalanse ang technology ug real life interaction, of course kinahanglan nga nagitay time management sa paggamit sa mobile phones. Ato lang i-timing, dili pud siya ingon nga i-over pud nato ang atong oras paggamit ana. Diya sa atong actual nga life kay kita man pud ana madaot. So ang communication, ang atong actual technology, everyday of course magamit na to siya. Pero dili ta ng panahon nga diya gid ta nakatutok. Kay na may mas mga importante pang butang nga atong himuon adlaw-adlaw. Okay, thank you Sir Jiri. I really appreciate your cooperation and Okay, thank nice you, to ma'am. meet you. Thank you very much. Okay.